Noak Tirada TV. Mao din ni atong giluto no, nagisa ra gyud tag ahos diha og bombay no. Atong lutoon di karon kay gisadong repulyo og sayote. Mao na kumbate no, aktirada tay humana ni. Siyempre mikos-mikos ra na nimo ang bombay og ahos diha. Paabot lang na nato nga mohumot na siya. Mugawas na ganyang aroma na goods na lami kaning pangsudan pod no, kanang sa mga hilig og gulay diha suwayin ninyo. Pao na tong gibutang pampalasa no, kanang chicken cubes gani ang gitawag nila chicken cubes. Ato rin isunod diha ang atong repolyo og sayote. Idungar na nato kung magbutang na imo na ikuan tanan, mikos-mikos sa maigo sa mantika para ang aroma ng mantika mupilit diha. Butang nga nila itong soy sauce no, or toyo. Toyo. Lahi tong toyo ug ang pati sa kani toyo ni. Mikos-mikos lagi kirada ni basta magluto no. Mikos-mikos yun na parang mga timplada diha. Kuan gyud tanan maigo ba. Maigo gyud tanan ng kuan diha. Kuan natong kuan diha no. Butang nga na to nagsili espada sara ka buok kanang gusto pang pahang ba, pero ako kay ganahan jud kog hang jud. Dungagan ko na og siling labuyo mga unom ka buok 5 o goods na nananay mo pakuan si mong dila ba, panghalang ba. Epektibo sige na man mikos-mikos sige gyapon na marag kada butang nimo og ingredients diha. Mikos-mikos kana oyster sauce ayaw gyud kalimot kay usa nas magpalami sa imong sudan. Mikos-mikos ra gyud na. Imo ra gyud nang ihalo-halo ba. Mikos-mikoson ra gyud no. Imo no. Madali ra kay nilutoon mga siguro yung mga 10 minutes piti na ni sudan na luto na. Samot nag-high heat imong gamit kana nagbutang tag asukar diha og pepper. Pampabalansi lang ba, butangan na tuog asukar o black pepper. Okay yapon kada butang nimo pampalasa diha okay gid yun. Tanaw nimo nga goods nimong pag-okay tabunan sa nato no, mga 1 to 2 minutes wala daog na dali ra kay nalutoon pak goods na ulam na sudan na sus kaning sudan na gyud sa taga-adlaw di ko mapula na ni. Goods na luto na no, noktirada ta ni.